अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल माज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुशी रहें। आमीन आमीन। तो आज की ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज की ब्लॉग नहीं, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा प्यारा बना हुआ है और अब्बू जी की बाइक ख़राब हो गई, ये बनवाने जा रहे हैं अभी। तो बाइक बनवाते हैं पहले, उसके बाद कुछ और। बाइक बननी दे दी है और हमारे कपड़े जो है ना वो गीले हो चुके हैं, मेरे भी, फाद भाई के भी, क्योंकि रास्ता देखें आप कितना गंदा है। हमारी बाइक पानी में बंद हो गई थी। हमें भूख लग गई है तो ये नान शामी है, साथ ये हलीम चावल है, रायता साथ। उधर बाइक बन रही है, उधर खाना खाया जा रहा है। फाद भाई उठ जाए, अब खाना खा लिया, अभी फिर इन दरियाओं को पार करते हुए बाइक हमने वहाँ आगे बननी दी हुई है, तो इन पानियों से गुजर के फिर वहाँ पे बाइक लेने जाए। आ गए फाद भाई। फाद भाई बाइक बन गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाइक बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? बारिश अभी फिर शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। बाइक बनवाए हुए तो गुजर गए हैं जी 2 दिन। व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे, ज़्यादा वाला बिजी हो गए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमातुल मुबारक है, तो जुमा पढ़ने जा रहे हैं। अब्बू जी जुमा पढ़ा रहे हैं, तो अब्बू जी का जुमा सुनने जा रहे हैं। मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे को दुआ मांग रहा हूं कि चोरी फैलाई है तेरे सामने। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम में अमर बिन हश्शाम, ऐ अल्लाह अमर बिन हश्शाम दी वजह दे नाल इस्लाम को मजबूत कर दे, या उमर बिन खत्ताब दी वजह दे नाल इस्लाम को मजबूत कर। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ अल्लाह दे अल्लाह के सामने 2 नावां की दरखास्त पेश की दी गई। अमर बिन हश्शाम अबू जान हो गई ते उमर बिन खत्ताब नबी दे यार, नबी दे सौरे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बड़े बरगदीदा सहाबी उमर बिन खत्ताब अल्लाह के सामने दरखास्तां पेश हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर बिन खत्ताब को पसंद किया नबी दे साथ वास्ते। फिर आ गया नंबर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें पहाड़ से खड़ोते हैं, जिन्हां दी वजह से जिन्हां दी मोहब्बत दे दरोहल पहाड़ झूम उठया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उस्मान असी चले आ उहद, असी चले आ बदर दी जंग लड़न, तेरी बीवी मेरी बेटी रुकैया बीमार है, तो ओदा ख्याल रख, तो दी दीवारदारी कर। मैं मुहम्मद तेनू कहना वा कि तेनू अपने नाल ही असी शुमार करांगे। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं, साथ दादा बुढ़ी आ गए हैं। तो अभी जो है ना सवैयाँ बन रही हैं, उसके बाद खाना वगैरह भी बन रहा है, वो दादा बू के लिए और अब्बू जान के लिए। और एक मेन बात, आप ये सोचेंगे कि मेरे अब्बू जान बैठ के जुमा क्यों पढ़ाते हैं। बैठ के जुमा इसलिए अब्बू जी पढ़ाए जाते हैं क्योंकि खड़ा होकर उनसे नहीं पढ़ाया जाता, उनके जो है ना घुटने में पेन होती है, और ये पेन तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं ये पेन होती है। ज़्यादा खड़े रहें या ज़्यादा बैठे रहें या कुछ इस तरह की चीज़ खा लें जो फ़ायदेमंद ना हो, वो खाने की वजह से जो है ना पेन होना शुरू हो जाती है, फिर ज़्यादा तंग करती है। और एक बात, खुशखबरी वाली बात ये है कि आप मुझे देखते आ रहे हैं, तकरीबन 10 महीने हो गए मैं व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे वाले साहब जो है ना वो पहले एक गाँव होते थे मंगो की विरका, तकरीबन वहाँ पे हमने 28 साल गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे मेरे अब्बू जी
مسجد میں خطیب تھے. تو اب جو ہے نا وہاں سے ہم یہاں پر آ گئے ہیں کیونکہ ہم پھر دونوں بھائی گھر اکیلے ہوتے ہیں. تو پھر ابو جی بھی یہاں پہ آ گئے ہیں. تو یہاں پہ الحمدللہ مسجد بنائی ہے دادا ابو کی. یہاں پہ ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں. تو وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے نا ابو جی جمعہ پڑھایا کریں گے, دادا ابو پڑھایا کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز ابو جی اب ہمارے پاس رہا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تب ابو جی کی شادی ہوئی تھی. شادی ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے. ابو جی جو ہے نا وہاں پر منگو کی برکان چلے گئے تھے. تب سے اب تک ہم تینوں بہن بھائی بھی وہاں کی پیدائش ہوئی, وہاں پیدا ہوئے, وہاں پر ہی بڑے ہوئے. ابھی ہم تتلے علی ہیں. تو یہاں پر ہمیں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے ہمیں آئے ہوئے. تو ابو جی ابھی آئے ہیں. تو اس سے پہلے ابو جی گاؤں ہی ہوتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے 28 سال گزارے وہاں گاؤں پہ. تو ہم گئے ہوئے تھے کل پرسوں گئے ہوئے تھے. تو جہاں پہ آپ نے وہ گزارا ہوتا ہے, وقت گزارا ہوتا ہے, آپ نے بچپن گزارا ہوتا ہے, تو اس کو چھوڑنا اور بہت مشکل. سوئیاں بن گئی ہیں بھائی جان, سوئیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سارے دودھ فریج میں رکھ دیں. یہ والا دودھ فریج میں, اور یہ سوئیاں اور کچھ. یہ آ گئی ہیں جی ہماری سوئیاں مزیدار سی. دودھ والی سوئیاں ہو اور بندہ جو ہے نا وہ چمچ سے کھائے, ایسے لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ الحمدللہ مزیدار. ابھی بارش آ گئی. آج کل تو جو ہے نا پنجاب میں بارشیں اسی طرح ہی ہو رہی ہیں جس طرح پہاڑی علاقے میں ہوتی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ ابھی بادل آ جائیں, کوئی پتہ نہیں ابھی دھوپ لگ جائے, کوئی پتہ نہیں چل رہا آج کل. تو ابھی بیٹھا ہوا تو باہر بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہ الہی ربکم تکذبا. ابھی یہ جی پلاؤ بنا ہے مزیدار سا, جو عید والا گوشت پڑا ہوا تھا. ابھی یہ کھا رہا ہوں میں, بڑا مزیدار سا بنا ہوا ہے الحمدللہ. پلاؤ ویسے بھی مجھے پسند ہے. تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں دے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور خوشی رکھے. آمین آمین. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں بھی انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ حافظ.